La Papouasie, province la plus à l'est de l'Indonésie, abrite l'un des plus importants massifs forestiers du monde sur environ 41 millions d'hectares, soit une superficie équivalente à presque le triple de celle de l'Angleterre. L'Indonésie est cependant connue pour avoir l'un des plus hauts taux de déforestation au monde. Le ministère indonésien de la Forêt a révélé que le pays avait perdu 3,5 millions d'hectares entre 2003 et 2006, soit plus d'1 million d'hectares par an. Si la plus grande partie de la déforestation s'est produite jusqu'à présent dans les îles de Sumatra et de Bornéo, beaucoup d'observateurs pensent que la Papouasie va suivre. Les données du ministère disent que la Papouasie a perdu près de 80 000 hectares pendant la même période. Mais certaines organisations environnementales estiment que les chiffres sont plus élevés, jusqu'à 300 000 hectares de forêt par an. Alors que le gouvernement décide de la façon dont il va développer la Papouasie, des experts ont regardé comment cela pouvait être fait d'une façon plus raisonnable pour l'économie, les populations locales et l'environnement. Le Centre de recherche forestière internationale, le Centre de coopération internationale pour la recherche agronomique et le développement et Conservation internationale Indonésie ont conduit des recherches communes sur le développement de la Papouasie durant les 8 dernières années. En 2010, les scientifiques ont commencé à étudier comment impliquer les communautés locales dans les décisions prises par les gouvernements locaux sur l'usage des terres grâce à un projet intitulé « Planification collaborative de l'usage des terres dans un contexte de changement climatique en Indonésie ». L'équipe de scientifiques a concentré ses recherches sur la région de Mambramo, au nord de la province de Papua. Development is one of the most important goals for people in Papua and more especially in Mambramo. Our project doesn't aim to say what is good, what is wrong. What we try to do was to bring people together and to discuss about that. The project is helping the local community to get in touch directly with their own governments to prepare about conservation and also development that really meet the green economic goals and strategy for the governments of Mambramo Raya. La planification pour l'aménagement du territoire est le principal outil utilisé par le gouvernement pour gérer l'espace, à l'aide de cartes qui jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de ces plans. Jusqu'ici, les populations locales qui ont des droits sur ce territoire et qui possèdent d'importants savoirs écologiques n'ont pas été associées aux prises de décision. Les chercheurs se sont rendus dans la région de Mambramo pendant 10 jours en 2012 pour présenter les méthodes aux communautés et au gouvernement, telles que discussions de groupe, interviews et cartographie participative, qu'ils avaient utilisées pour les aider à développer ensemble des plans d'aménagement du territoire. Ini bagaimana masyarakat memandang penggunaan lahan untuk saat ini dibandingkan dengan masa depan. The workshop for us was a way to put everybody, all the stakeholders together and to discuss around the results that we brought back. I think that was something that never happened in Mambramo Raya before, and everybody was quite enthusiastic with that. And I think the outcome of the workshop was valuable for the local government, for villagers also in the end. Yang saya tangkap itu adalah bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat tentang peta itu. Mereka bisa baca peta itu yang paling penting. Kemudian pemerintah kabupaten mengambil itu sebagai bagian dalam proses perencanaan. Apa saja, mulai penataan kota, sampai kita rencana mengajukan ini untuk Taman Nasional.
peta ini juga menjadi bagian yang terintegrasi. Bahwa kita jelaskan bahwa hampir di seluruh wilayah konservasi ini, penduduk itu punya lahan-lahan yang memang merupakan hak ulayat. Dan itu harus dijaga. Yang ada sekarang yang kita lihat ada peta saat ini dan peta masa depan. For local government, they thought at the beginning that villagers didn't understand anything about RTRW, about land use plan, about maps, and they were really surprised to see how confident were the villagers to explain their own maps and to locate themselves in this big territory and to say this is what we want and for what reason. Jadi ini kita punya ini Pastilah 1 dan 2 ini untuk cari makan, cari babi, cari apa, semua di sini. Un des instruments essentiels utilisés est la fabrication de cartes. Le gouvernement a trouvé qu'il pouvait utiliser ces cartes pour développer ses stratégies et les populations locales les reconnaissent comme un instrument de négociation efficace. Unlike a report, the participatory map can be easily understood by local people as is presented in a visual way to describe what really matters for local community in terms of biodiversity, forest resource and landscape, as well as how people use their land at present and what they plan for the future. Jadi kami punya kampung ada di tempat hijau ini. Peta itu sebagai untuk bisa mengetahui mana yang hutannya bisa dibangun dan mana yang hutannya tidak bisa dibangun. Dan hutannya dibangun itulah tempat untuk masyarakat cari makan dan berkebun. Peta itu dia bisa membatasi, kita bisa tunjuk itu membatasi kalau macam ada pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang masuk. Juga kita bisa lihat antara suku dengan suku atau marga dengan marga, kita bisa tahu persis. Di sini tempat keramat, di sini tempat mencari makan, dan saya harus lewat di sini, artinya jalan. Kalau harapan kami ke depan, peta itu digunakan oleh pemerintah secara baik. Pemetaan ini penting, sesungguhnya untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka membuat perencanaan. Dari pemetaan ini kan selain memetakan batas antara kampung dengan kampung secara adat, tapi juga potensi yang ada di dalamnya. Ini misalnya hutan bakau, ini hutan sagu, ini tempat udang, ini tempat ikan, kerang dan lain sebagainya. Ini kan memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa contoh di Kampung Yoke untuk menata ekonomi atau menata kesejahteraan masyarakat di Yoke itu kita mulai dari sini. Itu juga peta ini akan sangat membantu kami. Jadi dari Danau Rubebai keluar ke Kampung Yoke. Les membres de la communauté d'un des villages, Yoke, ont utilisé les cartes pour prévenir le gouvernement des possibles impacts environnementaux négatifs auxquels conduirait le plan d'élargissement d'un canal étroit entre la rivière Mambramo et la mangrove, où est situé le village. Ceci dans le but de raccourcir le temps de transport. Ils ont attiré l'attention du gouvernement sur l'impact environnemental d'un canal creusé dans le passé par une compagnie pétrolière pour assurer le transport entre le lac Tabarisia et la rivière Apawer. Seperti contoh Bapak dan siapa yang sudah pernah lewat Apawer masuk lari ke Yoke. Itu dulu perusahaan legal keluar ke Apawer, terjadi lumpur masuk dari sungai Apawer. Air kabur itu PC. Nah, dia timbung akhirnya danau itu dia kembali pendek, tidak dia panjang, dan ikan itu banyak, bandeng, bobara, lasi dan lain-lain itu banyak bermain di situ. Tapi setelah dia keruk di situ, PC lumpur dari Apawer masuk, dia sudah mundur pendek dan ikan kurang begitu. Les chercheurs ont eu l'occasion d'aller voir ce canal pour se rendre compte de la situation. At the end of Lake Tabarisia, and this is the place where the villager complained about the activity 30 years ago of a company exploring for oil,
and who dig the channel that link Apawer with Tabaresia Lake behind me. And we can see when we go out of this channel that even on the lake close to here, the soil, the ground is going out of the water, so and the trees are growing there. So in a few years, the lake will be smaller and smaller. La population locale a utilisé des cartes pour démontrer comment un canal du village de Yoke au lac Rambebay, plutôt qu'à la rivière Mambramo, donnerait au village un meilleur accès à la capitale de district, ce qui serait meilleur pour l'environnement. Une rivière existe déjà entre Yoke et Rambebay, et on aurait seulement besoin d'élargir son lit. Cela éviterait également l'envasement qui se produirait si on élargissait le canal entre Yoke et la rivière Mambramo. Yang ini air danaunya jernih. Air danaunya jernih, jadi dia tidak akan buat dampak. Malah nanti itu ada saling ada hubungan. Jadi ikan dari danau Warmarisia, danau Tabaresia bisa pergi sampai di sana. Anak ini hebatnya. Kali yang kecil juga. Peta ini dia berguna untuk masa depan kita, anak cucu yang akan datang. Bukan hanya kita saja. On espère que cette proposition a donné à la communauté de Mambramo et au gouvernement local les instruments qui permettront une meilleure gestion collaborative des terres pour la conservation et le développement dans le futur.